शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला अपन्ना पकति दुःखमिहायोने चंडिका अंबिका श्री राधे राधेश्वरी भगवते ओम जम जम चंद्रहास दिखे सह तमर केते त माइने केते ओकेइरा होछि 550 आउ तमर आम जेठीमार हाँ ताकर 250 आउ जेठीमार भौणीरा जेठीमा भौणीरा ताके बुढ़ा को फसिया लोक हाँ ताको दी 10 टका दे देली चलियो आ मोर 250 हाँ तो माइनार मो माइनार 450 आ माइनार कोड थर अधिक खाउची ना आ माइनार भौणी तार हले 550 आ वो फिल्टर बाया काडी समुद्र पाली रे जो से भरोस मुळे हां से ऊपर वाले ऊपर गाड़ी में तळ वाले को ए पैसा तमे तमार मु धन जाउची बेलाउ हेडी नहीं देता एता माओ कहि दियो मु धरि दी जाई ताको दे दे हे समुद्रे तमे धरि के पलिया समते झाडा लागि लागि महाप्रभुर मंदिर काम निर्माण होई जाई अछि ऋषिपुत्रे मंदिर काम संपूर्ण होई जाई अछि एबे उठ मांकर पग तले मुंडिया मारो दंड पाइल पाए निधनी धनवान हुए उषुना धान गजा हुए शुकुला काठ कंचा हुए भजा मुग गजा हुए जहार जहा मनवांछा थाए शीघ्र हुए मणिमांकर हुकुम होइछि तीनोटी बिल गढ़ी दियो गंगा जमुना सरस्वती तीनटा बिल निर्माण करो
କ'ଣ ହେଲା ହେ ତମେ ସେଇଠି ଠିଆ ହବ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଖାଇବ ଦାନ୍ତ କାଟି ଘଷିଲା ଖା ଖା କାଲିକି ପଳେଇଯାଉଛି ସେ କାଲିକି ପଳେଇଯାଉଛି ଘଷି ହେଉଛନ୍ତି
గారు. సమస్త భక్తబృందంలో যেতে দূর যায় গো হত্যা ব্রহ্ম হত্যা ছাড়ি ন পড়ায় তেণু ଏହି ମା କ୍ଷମାକାଳୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ দূর ଥିବ ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ ଦଣ୍ଡକାରୀଙ୍କୁ ଭଜା ଯିଏ ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିବାର ଅଛି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ପୁଣ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣ ଭକ୍ତା କାଠ ଫଟା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲା ବେଳେ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ହୁଳହୁଳି ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥାଏ ପୁଣ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଜା ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କୁ ଭଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଜା ଆସିଲା କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼ ବାଲି କଳା ରୁଦ୍ରମଣିଙ୍କୁ ଭଜା আমি তো উপরটা দেখি That's